بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے ممنوعہ فنڈنگ کیس کی۔ ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 5 ٹیمیں چھان بین کریں گی۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے مطابق لاہور، کراچی، پشاور، اسلام آباد اور کوئٹہ میں انکوائری کمیٹیز کام کریں گی۔ تحقیقات کے سلسلے میں اسٹیٹ بینک اور ایس ای سی پی سے بھی متعلقہ ریکارڈ مانگا جائے گا۔ 5 ٹیمز کو ہیڈ کوارٹرز میں ایک بڑی کمپنی سپروائز کرے گی۔ حکومت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں گے اور گھر والوں کا ریکارڈ بھی چیک کیا جائے گا۔ لیگی رہنما حنیف عباسی کہتے ہیں تحریک انصاف کی پارٹی صدارت کے لیے 4 بندے آگے آ چکے ہیں۔ خدا کی قدرت ہے کہ فواد چودھری بھی دوڑ میں شامل ہیں۔ انویسٹیگیشن کے نتیجے میں بڑے جو لوگ ہیں ان کے 6-7 مین پارٹی کے ان کی فیملیز کے اور ان کے نام ای سی ایل میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ دائرہ کار وسیع ہوگا۔ ان کے جو ملازمین ہیں ان کے ذریعے مزید ٹریل جو ہے وہ حاصل کی جائے گی۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر آپ کی پارٹی جو ہے یہ ثابت ہو چکی ہے کہ یہ فورن فنڈڈ ہے، آپ فورن ایجنٹ ہیں۔ سپریم کورٹ میں جب یہ کیس جائے گا تو اس بنیاد کے اوپر آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے۔ اور 350-400 کروڑ کا گھر کیسے چلتا ہے، بلٹ پروف گاڑیاں کیسے آتی ہیں، آپ یہ ساری آپ انویسٹیگیشن میں جائیں گی اور پوری قوم کو بتایا جائے گا۔ اور اگر یہ حکومت پوری قوم کو بتانے میں ناکام ہوتی ہے تو پھر یہ ناکامی اس کی ہوگی۔ عمران خان حکومت میں ہو یا حکومت کے باہر، یہ اس ملک کے لیے زہر قاتل ہے۔ 3-4 لوگوں نے صدارت کے لیے تگودو شروع کر دی ہے۔ ایک اس میں اسد عمر صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور اللہ کی کرنی دیکھیں کہ فواد چودھری بھی صدارت کے لیے اس دوڑ میں شامل ہو گیا ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ۔ ایف آئی اے نے پی ٹی آئی فائنانس ونگ کے ممبران کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ ایف آئی اے نے محمد ارشد، محمد رفیق اور طاہر اقبال کو نوٹسز جاری کیے ہیں۔ سما کے نمائندے سہیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، بتائیے گا کارروائی کا آغاز ہو گیا باقاعدہ؟ جی ایسا ہی ہے، ایف آئی اے کی جانب سے باضابطہ طور پر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور آج صبح 9 بجے ایف آئی اے کی جانب سے محمد ارشد، محمد رفیق اور طاہر اقبال نامی جو 3 پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں ان کو نوٹسز واٹس ایپ کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد تینوں کی جانب سے ایف آئی اے کے نوٹسز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور آج اس پر سماعت بھی اب ہو چکی ہے، جس کا 2 سوات پر مسلم تحریری حکمنامہ جاری کیا گیا ہے۔ 6 آرڈر فی الحال عدالت کی جانب سے اس پر نہیں دیا گیا، اس پر نوٹس جاری کیا گیا، جبکہ ایف آئی اے حکام کو 10 اگست کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے ذاتی حیثیت میں ریکارڈ میں طلب بھی کر لیا ہے۔ جو تینوں ممبران ہیں انہوں نے اس کارروائی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے یہ موقف اپنایا ہے کہ ان کی جو بنیادی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں کہا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے کہ کارروائی کی جائے اور ایف آئی اے نے صرف اس پر ہی کارروائی شروع کر دی۔ یہ بدنیتی پر مبنی کارروائی ہے جس کو کالعدم قرار دیا جائے اور نوٹس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ اہم پیش رفت ہے جو آج کے دن میں ہی سامنے آئی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا سہیل رشید۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے نیوٹرل رہنے کی گارنٹی کس نے دی تھی؟ عمران خان ہمت دکھائیں، نام بتائیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان نے بڑا مطالبہ کر دیا، کہا عمران خان کی سیاست سوائے انتشار کے اور کچھ نہیں۔ وہ کس کے ایما پر یہ سب کر رہے ہیں، کہاں کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ ملک احمد خان کا کہنا تھا منفی سیاست کی انتہا یہ ہے کہ صدر کو فوجی افسران کے جنازے میں جانے نہیں دیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر کے معاملے میں کس نے آپ کو یہ گارنٹی دی تھی؟ وی ڈیمانڈ دیٹ کہ آپ ہمیں ان نیوٹرلز کا نام بتائیں، نام لے اگر ضرورت ہے تو۔ آپ کو یہ بات جنرل باجوہ نے کہی، آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی نے آپ کو یہ بات کہی، اگر آپ کو یہ جنرل فیض حمید نے اس وقت کہی تو کریں ہمت آ کے نام لے کر بتائیں۔ اس سازش اور اس آفت اور اس جو برائی یہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں، کن کی ماں پر کر رہے ہیں، ریکارڈز کے ساتھ بتائیں گے کن کی ماں پر کر رہے ہیں، کہاں کہاں سے فنڈنگ لے کر یہ کر رہے ہیں۔ یہ نیوٹرل کی تہمت لگاتے ہیں۔ کیا جب یو اے سے تب آپ کو فنڈنگ آ رہی تھی اور جب اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں اس کسی بھی ادارے کے سربراہ کو کوئی ایکٹ کرنا پڑے آپ کے لیے آئے تو کوشر، اگر کہیں اور اگر اپنا وہ رول پلے کرتے ہیں تو وہ حرام ہو جائے گا۔ آپ کے لیے حلال ہے، باقیوں کے لیے حرام ہے۔ آپ کی سیاست انتشار تھی، ایک سازش، نیگیٹو پروپوگیشن کر رہی۔ صدر مملکت کو روک دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ پروووکڈ سینٹیمنٹ ہے، آپ نے اس جنازے میں نہیں آنا۔ ہاؤ کین آئی ایکسپلین اٹ، ہاؤ کین آئی ایکسپلین اٹ۔ آپ کے جتھے باہر نکل کر لوگوں کی فیملیز پر حملے کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو ہدایت جاری کی ہے کہ جہاں پر کوئی ڈفرنس آف اوپینین والا آدمی نظر آئے اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ میں آپ کو فاشسٹ نہیں کہوں گا آج، اس کی بھی کوئی لیمیٹیشنز ہوں گی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے، آئی نو اٹ انسائڈ آؤٹ۔ کوئی لمٹ ہوتی ہے، اس نانسنس کو کہیں پہ تو رکنا ہے۔ وزیر محنت سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ ابھی تو پی ٹی آئی کی 2013 تک کی فنڈنگ سامنے آئی ہے،
2013 سے اب تک کی فنڈنگ میں اس سے کہیں زیادہ غبن ہے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران سعید غنی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ڈونر عارف نقوی نے لندن میں گرفتاری پر عمران خان کا نمبر دیا تھا۔ ابھی جو ان کا فیصلہ آیا نا وہ تو 2013 تک کا ہے، اور 2013 سے 2022 تک جو میں نے چندے لیے ہیں، جو پیسے لیے ہیں، اس کا تو بھی کھاتا کھلا ہی نہیں ہے۔ اس میں اس سے زیادہ گھپلے ہیں جو ابھی سامنے آئے ہیں، جو چیزیں ابھی تک ہمارے سامنے ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کے چیخیں نکل جائیں گی ان کی سب کی۔ عارف نقوی، میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کافی ایسے سے کہ یہ بین الاقوامی جگادری ہیں۔ جب عارف نقوی کو پکڑا گیا لندن میں، جب پکڑتے ہیں وہاں کسی کو تو اس میں وہ ایک فارم بھرواتے ہیں، اس میں کہتے ہیں آپ ریفرنس دیں کہ آپ کا اگر رابطہ کرنا پڑے تو کس سے کریں۔ تو وہاں پر عارف نقوی صاحب نے جو نام لکھوایا وہ عمران احمد خان نیازی کا، اور ٹیلی فون نمبر بھی عمران احمد خان نیازی کا دیا۔ معیشت کی بحالی کے لیے آرمی چیف کا ایک اور بڑا اقدام۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکہ کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حکام سے رابطہ کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے معاشی تعاون کی درخواست کی۔ IMF پروگرام پر بھی بات چیت ہوئی۔ ملکی معیشت کے لیے جلد اچھی خبر آنے کی توقع اور امید کیوں نہ ہو، آرمی چیف اقتصادی میدان میں بھرپور طریقے سے ملک کی خدمت میں پیش۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حکام سے رابطہ کیا اور پاکستان کے لیے معاشی تعاون کی درخواست کی۔ دونوں ملکوں کے حکام سے گفتگو کے دوران آرمی چیف نے IMF پروگرام پر بھی بات کی۔ سپہ سالار کے متحرک ہونے کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ ملکی معیشت کے حوالے سے بہت جلد اچھی خبر آئے گی اور دوست ممالک بھرپور تعاون کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس سے پہلے امریکہ کی نئی وزیر خارجہ کو بھی فون کر چکے ہیں، جس میں قرض کی رقم جلد جاری کرنے کے لیے IMF پر دباؤ ڈالنے کا کہا گیا تھا۔ IMF کے پاس کیوں جانا پڑا؟ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بتا دیا۔ بولے نادہندہ ہونے کے قریب تھے، IMF کے پاس جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ امپورٹ کم کرنے سے مسائل حل ہو گئے ہیں، 3 ماہ تک امپورٹ نہیں بڑھنے دیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وی ور دس کلوز ٹو ڈیفالٹ، دیٹس وائی 2 دن کے اندر میں جو ہے وہ IMF چلا گیا، کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ آپ کے پاس $10 بلین تھے جب ہم آئے تھے، اور 21 بلین کا تو اگلے سال پیسے واپس کریں گے، اور IMF آئے گا، پھر ورلڈ بینک آئے گا، پھر اس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک آئے گا۔ تو وہ چائنا کا ایک بینک ہے ایشین انفراسٹرکچر بینک، اس نے بھی کہہ دیا کہ ورلڈ بینک پیسے دے گا۔ دوست ممالک جو تھے وہ بھی آپ کو یہ چیز دیکھ رہے تھے اور انکریج کر رہے تھے، بہت پولائٹلی انکریج کر رہے تھے کہ IMF سے ڈیل کر لو تاکہ ڈیفالٹ کے رسک سے بچ جاؤ۔ پرسوں جو ڈالر گرا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ انکمنگ ڈالرز بہت زیادہ تھے آؤٹ گوئنگ ڈالر سے، تو آپ نے 7.7 بلین سے امپورٹ گرا کے کر دی 4.9 بلین، سارے مسئلے حل ہوئے۔ 3 مہینے میں نے یہ لوگوں سے گزارش کی ہوئی ہے کہ میں 3 مہینے تک امپورٹ نہیں بڑھنے دوں گا، اور اس درمیان جو ہے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی اس کو نکالیں گے۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ تھوڑی سی گروتھ کم ہو جائے گی، لیکن آئی ہیو نو ادر چوائس۔ اس سال ہم کو بجٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں ہمارا ایوریج بجٹ ڈیفیسٹ 1600 ارب روپے تھا، پچھلے 4 سالوں میں ایوریج بجٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 3500 ارب روپے تھا۔ اس وقت ہمارے پاس مثال کے طور پہ ابھی بھی 30 دن کا ڈیزل رکھا ہوا ہے، 25 دن کا پیٹرول رکھا ہے، پاکستان میں 10 دن کا ہوتا ہے، 6 مہینے کا فرنس آگ پڑا ہوا ہے۔ سو وی آر ویری کمفرٹیبل رائٹ ناؤ ان ٹرمز آف آور انرجی سیکورٹی اور انرجی سپلائی۔ روپیہ مزید تگڑا، ڈالر کو لگنے لگا رگڑا۔ مسلسل چھٹے دن بھی ڈالر کی قدر میں کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید $2.11 نیچے آ کر $224.05 پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 670 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 42,000 پوائنٹس کی حد بحال ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کمزور ہو کر $220 پر فروخت ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 6 دن میں $16 سستا ہو چکا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں اس دوران روپے کی قدر $27 بڑھ گئی ہے۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز اسٹاک مارکیٹ میں 40 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ بہتر ہوتی معاشی صورتحال نے ڈالر کے مقابلے میں روپے کو توانا کرنا شروع کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ روپیہ انڈر ویلیو ہے۔ سابق ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سعید احمد نے ڈالر کی قدر $190 تک گرنے کی پیش گوئی کر دی ہے۔ فارکس ڈیلرز اس سے بھی زیادہ پر امید ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈالر 190 نہیں $180 تک گر سکتا ہے۔ IMF سے ڈیل، دوست ملکوں سے قرض ملنے کی خبروں اور تجارتی خسارے میں کمی سے معیشت کو سہارا مل گیا ہے۔ آسمان پر پہنچنے والے ڈالر نے بھی زمین پر واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے اور روپیہ اپنی قدر بحال کر رہا ہے۔
वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दौरे के मौके पर कहा कि रुपया अब भी अपनी असल कदर से कम है। असल वैल्यू क्या है रुपए की या डॉलर की? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि असल वैल्यू क्या है, किसी को भी नहीं पता होती है। वैल्यू वो होती है जो मार्केट डिटरमिन करती है, लेकिन जो रियल, जिसको कहते हैं कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, उसके हिसाब से देखा जाए, जो भी 2012 के हिसाब से होता है, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से रुपया जो है वो इस वक्त अंडर वैल्यूड है या डॉलर ओवर वैल्यूड है रुपये के सामने। माहिरीन भी डॉलर के मुकाबले में रुपए की मौजूदा कदर को मजीद बेहतर होता देख रहे हैं। IMF के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला हल हो गया है, तो उसकी वजह से अब जो रुपया है वो अपनी असल कदर की तरफ आएगा, जो मेरे नज़दीक 190 के आसपास बनती है। अल्लाह का शुक्र है 225-26 पे आ गया, और ये IMF की रिलीज़ हो जाती है तो ये 200 से भी नीचे जा सकता है, 180 से आराम तक जा सकता है। माशी अशारिये बताते हैं कि आने वाले दिनों में डॉलर की कदर में मजीद कमी आ सकती है, जबकि गुज़िश्ता माह के मुकाबले में कम होते तिजारती खसारे और आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से भी मुल्की मईशत पर मस्बत असरात पड़ रहे हैं, जिससे रुपया मजीद तगड़ा होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के सरकारी बैंक्स दिहाइयों तक अरबों के कर्जे माफ़ करते रहे। 58 अरब में रुपए के कर्जे माफ़ किए गए। 150 बड़ी शख्सियात समेत 3000 अफराद ने कर्जे माफ़ कराए। सबसे ज़्यादा कर्जे नेशनल बैंक ने माफ़ किए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोई साहब से। जी सर। हमने तहकीकात की हैं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी जो पाकिस्तान के सरकारी बैंक्स हैं वो कर्जे मुआफ़ करना जारी रखे हुए हैं। पिछले 30 साल में 58 अरब रुपए मजमूई तौर पर माफ़ किए गए हैं 3000 से ज़ायद डिफ़ॉल्टर के। और जो अगर आप पिछले 5 साल का ज़ाविया देखें उसमें भी कर्जे माफ़ किए गए हैं, वो तकरीबन 8 अरब रुपए के हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मना किया था कि जो सरकारी बैंक्स हैं हुकूमत पाकिस्तान के, जिस तरह नेशनल बैंक है, खैबर बैंक है, ज़राई तरक्याती बैंक है या दूसरे बैंक्स हैं, वो कर्जे माफ़ ना करें बगैर किसी वजह के। जो हमने तहकीकात की हैं उससे ये बात सामने आती है कि इन तमाम बैंक्स ने दोबारा कर्जे माफ़ करना शुरू किए हैं। 150 से ज़ायद ऐसे इन्फ्लुएंशियल डिफ़ॉल्टर्स हैं जिनके कर्जे माफ़ किए गए हैं। मजमूई तौर पर पिछले 4 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, उसमें ये पता चलता है कि 6 अरब से ज़ायद के कर्जे माफ़ किए गए हैं इन सरकारी बैंकों ने किए हैं। फिर अगर आप देखें जो नेशनल बैंक ने 1990 से 2021 तक 1100 अफराद के जो कि डिफ़ॉल्टर थे, जो कि सरकार का सेंट्रल बैंक है जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने 36 अरब से ज़ायद के कर्जे माफ़ किए हैं। ज़राई तरक्याती बैंक ने भी इसी तरह से 11 अरब से ज़ायद के किए हैं। फिर खैबर बैंक ने भी 1.5 अरब रुपए कर्जे माफ़ किए हैं। फिर अगर आप मुख्तलिफ हुकूमतों में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 6 अरब के करीब जो 4 साल का दौरानिया है कर्जे माफ़ किए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में 15 अरब रुपए के कर्जे माफ़ किए गए हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में भी 14 अरब रुपए के, फिर मुशर्रफ के दौर में सबसे ज़्यादा हुए हैं 21 अरब रुपए। लेकिन ख़ास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक सो मोटो नोटिस का केस है जो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बैंकों को कहा था कि आप कर्जे बगैर किसी वजह के जो बैड लोन्स हैं इनके अलावा कर्जे माफ़ ना करें। लेकिन ये इंकशाफ होता है इन बैंक्स के रिकॉर्ड से जो हमने हासिल किया है कि पिछले 4 साल में 6 अरब रुपए का कर्जा माफ़ किया गया है। 670 ऐसे डिफ़ॉल्टर थे जिन्होंने ये कर्जे माफ़ करवाए हैं, जिसमें काफ़ी अहम और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने कर्जे माफ़ किए हैं। तो ये एक अहम पेशरफ्त है, एक नया इंकशाफ है कि कर्जे किस तरीके से माफ़ किए जा रहे हैं पावरफुल लोगों के उस वक्त जब मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है, और वो भी सरकार के बैंक कर्जे माफ़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अहम पेशरफ्त है और नया इंकशाफ है। पाकिस्तान के सरकारी बैंक दिहाइयों तक अरबों के कर्जे माफ़ करते रहे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुल्तान इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर PTI कारकुनान ने वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एहतजाज किया। कारकुनान ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी NA 157 में अपनी बेटी मेहरबानो कुरैशी को नामजद करके मौरूसी सियासत को फ़रोग़ दे रहे हैं। मुकर्रम खान की रिपोर्ट। मौरूसी सियासत का इल्ज़ाम, PTI कारकुन अपने ही रहनुमा के खिलाफ
सरापा एहतजाज। NA-157 पर शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेटी को टिकट दिलवाया तो कारकुन उनके खिलाफ एहतजाज के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पहुंच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंजीनियर वसीम अब्बास ने भी NA-157 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराई। टिकट के हसूल के लिए बनी गाला के सामने धरने का भी ऐलान किया। हमारी इन मरूसी खानदानों से जान छुड़वाई जाए। इसी तब्दीली के लिए तो हमने अपनी जिंदगी, नौजवानों ने इमरान खान साहब के तब्दीली को नजरिए को दिए हैं। तो ये कौन सी तब्दीली है कि जो मरूसियत तब्दीली के लेबल के अंदर लपेट कर हमें जो है ना दी जा रही है। तो इसके लिए हम जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कारकुनान का कहना है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी मौरूसी सियासत को फरोग दे रहे हैं और हम ऐसी सियासत को नहीं मानते। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मुकरम खान, समा, मुल्तान। असेंबली से इस्तीफों के जरिए दबाव का हरबा नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों से खाली होने वाली 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 25 सितंबर को होगी। 10 से 13 अगस्त तक कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। स्क्रूटनी के बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 26 अगस्त को जारी होगी। कराची के 3, खैबर पख्तूनख्वा के 4 और पंजाब के 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो जाने वाले कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के घर पहुंचे। इमरान खान ने शहीद कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के अहल खाना से ताज़ियत की और हमदर्दी का इजहार किया। इमरान खान ने हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा के लिए फातिहा ख़्वानी भी की। बलूचिस्तान में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हेलीकॉप्टर पीर 1 अगस्त को ख़राब मौसम के बाइस ज़िला लसबेला में हादसे का शिकार हो गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए सरगर्म। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद जनूबी पंजाब और जनूबी बलूचिस्तान का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने डेरा गाजी खान में नुकसानात और रेस्क्यू ऑपरेशंस का जायजा लिया। राजनपुर में जहाँ बाग अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख और जख्मियों के लिए 2.5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। मानसून का मौसम, शदीद बारिशें, तबाहकुन सैलाब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तूफानी दौरे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद जनूबी पंजाब पहुंच गए। डेरा गाजी खान में सैलाब की तबाहकारी देखी, रेस्क्यू और रिलीफ के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जामपुर इंटेक्ट रहा, जामपुर उसका जो फ्लड बंद था वो डेट इज इंटैक्ट। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने लोगों के मसाइल सुने और मुतल्लिका हुक्काम को इन्हें हल करने की हिदायत की। We should be rising above our likes and dislikes. इसके लिए ये जो बात करें चीफ सेक्रेटरी साहब, इनको एड्रेस करें इन मामलात को, भाई साहब इसको एड्रेस करें इसको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए सूबाई हुकूमतों से ताउन कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। ये खुद साहब ये सारा कोऑर्डिनेटेड वर्क है बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो उसमें ये टाइम है मुसीबत का, आफत है पूरे पाकिस्तान में। बलूचिस्तान हैज़ बिन टोटली डेवस्टेटेड। मैं आपको बता नहीं सकता कि वहाँ पर कितनी तबाही है बेचारे। दूर दूर मीलों जो है उनकी फसलें तबाह हो गई, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस वक्त जो भी है हमें मिलकर काम करना होगा। राजनपुर रोजान में सैलाब मुतासरीन के खिताब में शहबाज शरीफ ने सैलाब मरहूमीन के लिए दुआ की। अल्लाह ताला तेरे को इतना तो आमद तौफीक दा सारे गरीबें दे हक तू दोस्त मदारी दे शुक्रगुजार। लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। मुकम्मल तबाह होने वाले घरानों को 5 लाख, जुज़वी नुकसान उठाने वालों को 2 लाख देने की हिदायत दी। जो घर मुकम्मल तबाह हुए हैं उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो घर जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं उनको 2 लाख रुपए और उससे ऊपर की रकम दी जाएगी जितना वो घर जुज़वी तौर पर तबाह हुआ है। कोट चट्ठा में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। आखिरी घर के फिर से आबाद होने तक खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स से अच्छी खबर आ रही है कि 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में पाकिस्तान के इनायतुल्लाह सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में नाइजीरियन हरीफ को 4-0 से शिकस्त दी। 86 किलोग्राम कैटेगरी में इनाम बट क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए और उन्होंने स्कॉटलैंड के रेसलर को 10-0 से जेर किया।
5 अगस्त 2019 भारत की तारीख का स्याह तरीन दिन। इस रोज़ मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई। आज इस जुल्म को गुजरे 3 साल हो गए हैं। दुनिया भर में भारतीय इक़दाम की मज़म्मत की जा रही है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुत्वा नज़रिया ढिठाई से आगे बढ़ा रहा है, दुनिया इसका नोटिस ले। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 35A और 370 को ख़त्म करके मुतनाज़े इलाके की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। आज 3 साल गुजरने के बावजूद कश्मीरियों ने भारत के एकतरफा इक़दाम को कबूल किया और ना ही आलमी बरादरी इसको किसी खातिर में लाई। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरियों से इज़हार एकजहती के लिए इस्लामाबाद में रैली निकाली गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़हीर अली। भारत में महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज, मुल्क भर में धरने जारी हैं। पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए 60 से ज़ायद अरकान असम्बली समेत 200 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी को घसीट कर पुलिस वैन में डाला गया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने उमर सरफराज शीबा, अयाज खान न्याजी और नवाबजादा वसीम खान बादोज़ई को अपना सियासी मुशीर मुकर्रर कर दिया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। जी मोहसिन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, नौ मुफीद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने 3 मजीद मामले खुसूसी जो है वो मुकर्रर कर दिए हैं। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को जो है वो अपना मामले खुसूसी मुकर्रर किया गया है और बाकायदा चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। उसके अलावा मोहम्मद अयाज खान न्याजी और वसीम खान बादोज़ई को भी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अपना मुशीर मुकर्रर किया गया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद कहती हैं कि पंजाब में छोटी काबीना वक्त की ज़रूरत है। कोशिश है कि रुके हुए काम फौरी तौर पर शुरू किए जाएं। कोशिश किया जा रही है कि जल्द से जल्द हम अपने काम मुकम्मल जो रुके हुए हैं, जो पिछली हुकूमत ने रोक डाले, उनको चलाना शुरू कर दें। कभी कोई नज़रअंदाज नहीं होता। अच्छा, क्योंकि हर एक बंदा जो है हमारा MP है वो अहम है और उसने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। वक्त की जरूरत इस वक्त थी कि छोटी क्या लास्ट में बता दीजिएगा हलफ बर्दारी के हवाले से क्या उम्मीद है? कल 11:30 बजे हो जाएगी। गवर्नर साहब ले रही है, गवर्नर साहब मान गए, सुना है चलिए ठीक है। हालात और डॉक्टर साहब अगर वो नहीं लेते तो PTI ने क्या ऑप्शन रखा? असि ले लवांगे तो फिक्र ना करें। इलेक्शन कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग केस में शो कॉज नोटिस 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इमरान खान की नाअहली के लिए दायर PDM रेफरेंस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन इकबाल, अपडेट कीजिए। सब 3 अहम मुकदमात हैं जो इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मुकर्रर किए हैं। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को ममनुआ फंडिंग जब्त करने के लिए शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस शो कॉज नोटिस को 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया और इमरान खान से जवाब तलब किया गया है कि क्यों ना जो तमाम ममनुआ फंडिंग उन्होंने ली उसको जब्त कर दिया जाए। इसके साथ ही साथ 18 अगस्त को जो PDM के 5 MNAs की जानिब से इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर किया गया था, उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया है। और 24 अगस्त को मोहसिन शाह नवाज़गंजा की जानिब से जो इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर किया गया था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उन्होंने तोशा खाना से तहाइफ लिए, उनको अपने असासों में जाहिर नहीं किया और असासे छुपाने पर उन्हें नाअहल करार दिया जाए, ये सदा है उसमें। उस पर 24 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बेंच सुबह 10 बजे समाअत करेगा। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इमरान खान पर साबित होने वाला जुर्म नमक का पहाड़ और नवाज शरीफ पर लगने वाला इल्ज़ाम आटे में नमक के बराबर। लाडले ना हुए तो खान साहब को मुश्किल दिन देखना पड़ेंगे। व्हाट्सएप पर बनने वाले निज़ाम को नवाज शरीफ से माफ़ी मांगनी चाहिए, ये कहना है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद का। समा के नुमाइंदे खुसूसी आसिम नसीर को दिए गए तहलका खेज इंटरव्यू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आटे में नमक के बराबर था वो इल्ज़ाम जो नवाज शरीफ साहब पे लगा, ये तो नमक का पहाड़ है जो इमरान खान साहब पर साबित हो चुका है। कोई लाडला ना हो कानून, फिर तो खान साहब को मुश्किल दिन देखने पड़े। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के मामले में दोहरे मेयार अपनाए गए। 20 लोगों को एक जुर्म में अनसीट कर दिया जाता है, वही जुर्म जब 10 दूसरे लोग करते हैं तो उन्हें गले से लगा लिया जाता है। तो ये लाडला होना तो महसूस होता है उनका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बहुत ही मोतबर आईनी अदारा है। हमने कभी भी ये ज़बान ही नहीं इस्तेमाल की। वो तो गैर आईनी मुतालबा करते हैं, वो अदारों से कहते हैं कि आप अपनी हदूद से बाहर निकलें और मेरी मदद करें आके, और ख़ुद वो तस्लीम करते हैं कि मेरी मदद की गई। पाकिस्तान के आइन में जो लिखा है उसके हर हरफ पर अमल होना चाहिए। जब तक वो अमल होता रहेगा, मेरे जैसा सियासी कारकुन
इस तरह रखेगा हाथ अपना। बहुत देर हो गई है, उनका एहतसाब उस दिन होना चाहिए था जिस दिन उनकी वीडियो आई थी, उसी दिन उन्हें बरतरफ करना चाहिए था, उसी दिन उन पर मुकदमा कायम होना चाहिए था। जमहूरी अमल है, इसको चलने दें आप, इसमें रखना कोई ना डाले, इसमें मुदाखलत कोई ना करे। सब सियासी जमातें मिल के हमें भटके हुओं को सीधे रास्ते पे लेके आए। नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दिलाने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो माजी में उन्होंने जेल काटी है उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, उस निज़ाम को माफ़ी मांगनी चाहिए जो व्हाट्सएप पे बनता है और वीडियोस के ज़रिए सरीना होटल के लिफाफों में फैसले कराते। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान की सियासत दफन हो गई है। PTI अब कालदम जमात है जिसके सरबराह खान साहब हैं। उन्होंने कहा कि बदतमीज़ी का कल्चर परवान चढ़ाकर सरबराह तहरीक इंसाफ नौजवानों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान की सियासत दफन हो चुकी है। इमरान खान की शराफत, झूठी शराफत दफन हो चुकी है। जो सादिक और अमीन का झूठा सर्टिफिकेट लेकर इमरान खान घूम रहा था वो दफन हो चुका है। इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी कलदम बन चुकी है। इमरान खान एक कलदम पार्टी के सरबराह बन चुके हैं। तुम्हारे इन गलत तालीमात से लोगों की जिंदगी तबाह हो रही हैं। अब ये काम अपने बेटों से करवाते हैं ना, जिनको तुम लंदन में छुपा के बैठे हो, उनको भेजते कि जाके ये हरकतें करें। पाकपतन में क्या हुआ, परसों जो टीवी पे आया कि जब ये गया तो उसको लोगों ने डाकू के नारे लगाना शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ PTI चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त पर कौमी एहतसाब ब्यूरो से जवाब तलब कर लिया। जजेस ने वाज़ेह किया है कि तरमीम बुनियादी हुकूक से मुतसादिम हुई तो ही जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत। वफाकी हुकूमत ने सीनियर वकील मखदूम अली खान की खिदमात हासिल कर ली। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि तरमीम के बाद आमदन से ज़ायद असासों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के तमाम मुकदमात खत्म हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा तरमीम किसी आईनी शिक से मुतसादिम नजर नहीं आ रही। ओपोजिशन को इतराज है तो असम्बली में बिल ले आए। जमहूरियत में पार्लियामेंट का किरदार अहम तरीन है, इसने कानून बनाया है तो एहतराम करना चाहिए। जस्टिस इजाजुल एहसन बोले तरमीम कौन लाया इससे गर्ज नहीं, अगर अवाम के पैसे पर करप्शन हुई तो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तरमीम का जायजा सिर्फ बुनियादी हुकूक से मुतसादिम होने पर ही ले सकते हैं। मखदूम अली खान ने कहा कि इमरान खान ने यही तरमीम ऑर्डिनेंस के जरिए की थी, पहले हामी थे तो आज मुखालफत क्यों कर रहे हैं। सदर का वजीर आजम को लिखा गया खत इमरान खान की दरखास्त का हिस्सा कैसे बना। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के तीसरे चैम्बर में तब्दील करने की तरगीब दी जा रही है। अगर मकासद सिर्फ सियासत करना है तो अदालत के बजाय कोई और फोरम इस्तेमाल करें। चीफ जस्टिस ने कहा इस वक्त हमारी मईशत तबाही के दहाने पर है, अदालत ने मुफाद आमा को भी देखना है। अदालत ने नैब से तरमीम पर जवाब मांगते हुए समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन को मुस्लिम लीग काफ का सरबराह बरकरार रखने का हुक्म दे दिया है। तारिक बशीर चीमा भी सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। काफ लीग के अंदरून जमात इंतखाबात का शेड्यूल भी मुअत्तल, फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद से देखिए शहजाद अली की रिपोर्ट। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात को इलेक्शन कमीशन से बड़ा रिलीफ मिल गया। 10 अगस्त को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन रुकवाने की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। ये भी वाज़ेह कर दिया कि पार्टी सरबराह चौधरी शुजात ही रहेंगे। चौधरी शुजात के वकील उमर असलम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के नाम निहाद इजलास में पार्टी सदर और सेक्रेटरी जनरल को हटाया गया। सेंट्रल वर्किंग कमेटी को पार्टी सदर हटाने का इख्तियार ही नहीं। नोटिस जारी किया है 16 तारीख के लिए और उसमें फिल वक्त जो ये इलेक्शन होने जा रहा था 10 तारीख को जो शेड्यूल था उसको उन्होंने फिल वक्त रोक दिया है। ये इलेक्शन नहीं हो सकते जब तक 16 तारीख को ये दोबारा सुनवाई नहीं हो जाती। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी सालिक हुसैन ने पार्टी हदायत के बरक्स वोट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया। डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर लिया जाएगा, लेकिन अभी शो कॉज भी बल्कि भिजवा दी है। कामिल अली आगा साहब थे सेक्रेटरी जनरल पंजाब। इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक तारिक बशीर चीमा भी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बरकरार रहेंगे। कमीशन ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की मजीद समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सेहत इस्लाहात में नाकाम, 58 अस्पतालों की निजकारी का फैसला कर लिया गया। 3 कबायली समेत 24 अजला के कैटेगरी C और D अस्पताल निजी शोबे के ताउन से चलाए जाएंगे। सरकारी अस्पताल हेल्थ फाउंडेशन के ताउन से निजी कंपनीज को दिए जाएंगे। हेल्थ फाउंडेशन ने अस्पतालों की निजकारी के लिए इश्तहार जारी कर दिया।
سکھر بیراج سے ملنے والی نامعلوم لاشوں کا معاملہ اور گمنام ہیروز کی کہانی سما سکھر بیراج کے ہیروز تک پہنچ گیا۔ کون ہیں وہ ہیروز؟ تفصیل کے لیے دیکھیے ساحل جوگی کی رپورٹ۔ جان کی پرواہ کیے بغیر سکھر بیراج سے لاشیں نکالنے والے یہ ہیں دو تیراک، عبدالنبی میرانی اور محمد علی ملہ، جو بغیر تنخواہ کے دریا کے گہرے پانی سے لاشیں نکالتے ہیں۔ ہم بڑی مشکل سے گیڑوں کے اس طرف جا کے جھونپتے کے ہم لاشیں نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد لاش چھکے میں ڈال کے اس کے بعد ہم اوپر جو ہے نا دیتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ ہمیں ہمت دے رہا ہے، ہم کرتے آ رہے ہیں، پانی سے کھیل رہے ہیں، ہمارے ساتھ حکومت تعاون کرے کہ ہم یہ سہولت فرمائے، ہمارے کوئی سہولت ایسی ہو جو ہم لاشیں نکالنے میں کوئی ہمیں تکلیف نہ ہو۔ سکھر بیراج سے 18 روز میں 9 خواتین سمیت 29 لاشیں ملی ہیں۔ یہ ہیروز پچھلے کئی سالوں سے لاشیں نکالنے اور ڈوبتے لوگوں کو بچانے کا کام کر رہے ہیں۔ نہیں پیسے نہیں ملتے، 100 سے زیادہ سمجھے ایسے میں نے نکالی۔ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام سکھر بیراج پر موجود ہے۔ یہاں لوگ سیر و تفریح کرنے اور کینالوں پر پکنک منانے کے لیے آتے ہیں، جہاں ڈوبنے کے حادثات بھی پیش آتے ہیں، لیکن سندھ حکومت اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی ریسکیو ٹیم نہیں بنائی گئی، جو حکومتی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ زندہ دلان کے شہر کا موسم سہانا ہو گیا اور دل فریب نظارہ ہو گیا۔ عائشہ تک کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر پر کالی گھٹاؤں کا راج، بادل گرجے اور پھر خوب جم کر برسے۔ سہانے موسم کے دیوانے بھی گھروں میں نہ رہ سکے۔ بارش ہو رہی ہے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، بہت اچھا موسم ہو گیا۔ موسم جب اچھا ہو تو پھر انجوائے کرنا تو بنتا ہے۔ کافی دنوں سے گرمی تھی تو ختم ہوئی ہے اور اب اچھا موسم ہو گیا۔ رنگیلے موسم میں مزید رنگ بھرنے کے لیے شہری باغات میں بھیگتے رہے۔ معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشگوئی کے سبب واسا کے ساتھ ساتھ LWMC کا عملہ بھی متحرک ہے۔ مین مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ لوگوں کو جتنا ہو سکے فیسلٹیز کریں تاکہ یہاں پہ پانی کی رکاوٹ نہ ہو۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں بارشوں کا سلسلہ اگست کے وسط تک جاری رہے گا۔ آسمان سے رحمت کی صورت برستی بارش کی ان بوندوں سے موسم سہانا ہوا تو شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ کیمرمین اظہر اقبال کے ساتھ عائشہ عطا، سما، لاہور۔ مونسون کی بارشوں سے فیصل ٹاؤن لاہور کی اہم سڑک پر 10 فٹ گہرا اور 12 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے۔ اکبر چوک سے فیصل ٹاؤن جانے والی سڑک پر پڑنے والا گہرا شگاف ٹریفک کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ 2 روز گزر جانے کے باوجود شگاف کو بھرا نہ جا سکا، جس کی وجہ سے ٹریفک کو متبادل راستے سے گزارنے کا عمل جاری ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈبل سواری پر پابندی 12 محرم الحرام تک برقرار رہے گی۔ خواتین، بچے، بزرگ اور صحافی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈبل سواری پر پابندی 12 محرم الحرام تک برقرار رہے گی۔ خواتین، بچے، بزرگ اور صحافی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 7461 میگا واٹ ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پیداوار 20,539 جبکہ طلب 28,000 میگا واٹ ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن ایسا بتاتے ہیں مختلف علاقوں میں 8 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7461 میگا واٹ تک جا پہنچا ہے۔ پیداوار 20,539 ہے جبکہ طلب 28,000 میگا واٹ ہے۔ مختلف علاقوں میں 8 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے۔ وزارت توانائی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کی سمری تیار کر لی ہے۔ پیٹرولیم کمپنیز کو قیمتوں کے تعین کا اختیار ملنے کا امکان ہے۔ یہ اہم خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ وزارت توانائی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کی سمری تیار کر لی ہے۔ پیٹرولیم کمپنیز کو قیمتوں کے تعین کا اختیار ملنے کا امکان ہے۔ اس خبر سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کی سمری تیار کی گئی ہے۔ پیٹرولیم کمپنیز کو قیمتوں کے تعین کا اختیار ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے مارجن کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جوائن کیا ہمیں شکیل احمد نے۔ جی شکیل احمد، اپڈیٹ کیجیے۔
देखिए, वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें तजवीज़ दी गई है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डी रेगुलेट की जाएँ, यानी उसमें हुकूमत का इख्तियार ना हो तयन का, जो पेट्रोलियम कंपनियाँ हैं उनको कीमत के तयन का इख्तियार हो। ईसीसी और काबीना से मंजूरी की सूरत में 1 नवंबर से इसका इतलाक होगा, लेकिन उससे पहले ओगरा 15 सितंबर तक तमाम तजावीज़ पेश करेगी। ओगरा मुकम्मल तजिया और स्टडी करेगा और इसके अलावा स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी डी रेगुलेशन के मुमकिन असरात के बारे में, जिसमें सेल्स टैक्स, फ्रेट चार्जेस, सेल्स टैक्स का हसूल, ओगरा की सिफारिशात जो हैं वो ईसीसी में पेश की जाएंगी 15 सितंबर तक। और साथ ये भी कहा गया है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन में भी 63% इजाफे की तजवीज़ है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर मार्जिन बढ़कर 6 रुपये फी लीटर हो जाएगा। इस वक्त ये 3 रुपये 63 पैसे है। कंपनियों ने 8 रुपये 85 पैसे का मुतालबा किया था, क्योंकि उनका कहना है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है, टर्नओवर टैक्स है, हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं और साथ साथ जो एलसी चार्जेस हैं उसमें इजाफा हो चुका है। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि कश्मीर से प्यार हमें विरासत में मिला है और अहलियाने कश्मीर का प्यार हमारा सबसे बड़ा असासा है। इस जन्नत नज़ीर को ना तो मुशर्रफ हमसे जुदा कर सका, ना ही इमरान नियाज़ी के खुफिया मुआहदे हमसे जुदा कर सकते हैं। हम कश्मीर से हैं और कश्मीर हमारा है। मरियम नवाज ट्विटर पैगाम दे रही हैं, कह रही हैं कि कश्मीर से प्यार हमें विरसे में मिला है और अहलियाने कश्मीर का प्यार हमारा सबसे बड़ा असासा है। इस जन्नत नज़ीर को ना तो परवेज़ मुशर्रफ हमसे जुदा कर पाया और ना ही इमरान नियाज़ी के खुफिया मुआहदे हमसे जुदा कर सकते हैं। हम कश्मीर से हैं और कश्मीर हमारा है। आगे बढ़कर आपको बताएं कि अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान, बीजिंग और वाशिंगटन में तल्खियां बढ़ गईं। ताइवान के करीब चीन की सबसे बड़ी फौजी मशकों का दूसरा दिन लाइव फायर का मुजाहिरा किया गया।